Aha, šta je ovo? Neke čarolije su tu stigle. Sad ćemo vidjeti šta je to. Nešto kao Deutsche, nešto. Sva sreća, pa imam ovaj nož za mazat kruh. To je odlično. Sad ćemo vidjeti. Opa. To bi trebalo biti to. Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo? Jel znate vi šta je ovo? To je ono što radi čuda. Trebate pogledati malo po internetu da se više upoznate s ovim. Ovo je ono što se teško nabavi original, ali mnogo dobre stvari radi. Sad uz to sam još uzeo i ovo. Vidite šta je ovo? Da. I ovdje se ta antena stavi. Tu je nekakav magnet kao i tako dalje. Dobro, to ćemo staviti sve sa strane. Ovo tu neke kao račun, ovo ono. A sad imamo vidjeti šta je unutra. Da li je unutra nešto stvarno lijepo ili ćemo, sad ćemo vidjeti. Opa. Baš je ovaj nož do jaja. Moram si još jedan uzeti. Evo ovako, šta je ovo? Ovo je kao upute. Kako se to instalira, neki driver i pičke matere. Ovo je CD, user manual i driveri. Vidite. Ovo je sad čarolija unutra. Ovo ne možete nije kupiti više. Skoro nigdje. Ovo teško se malo vadi. Dobro, ovo je sad USB kabel. Ovo je zamontirat negdje, bilo gdje. Ovo je kao naljepnica. A ovo je antena koju smijete koristiti od 5 decibela. Kao što vidite, ja sam naručio sa ovom malo većom, sad ću vam pokazati odmah. Čisto da vidite razliku između sve dvije antene. Ova je malo veća, sad ćete vidjeti, ova je 5 decibela, a ova od 10 je malo veća, vidite. Vidite, malo je veća. Da, malo ipak, a je, reklo bi se da je malo veća ipak. Dobro, antene ćemo staviti sa strane. Ovo je za učvrstiti, a ovo je zlo. Mislim da je ovo najpopularnija antena na svijetu, tako da ono, jako se često fejka, tako da teško da ćete naići na original. Ovo je definitivno original, zato što sam kontaktirao samu tvrtku Alfa i postavio sam im pitanje za trgovca od kojeg sam ja kupovao, da li je on ovlašteni prodavač za njihove proizvode, i oni su mi putem maila potvrdili da je, tako da je to u redu. Sad, to je otprilike sadržaj te kutije, znači dobijete samo ovo, uz to ide USB kabel. Uz USB kabel ide ova standardna antena od 5 decibela koju smijete koristiti bilo gdje, pa tako i u lijepoj našoj. I dobijete ovu tu neku naljepnicu kao i ovo za montiranje ovog uređaja. Kao što ste vjerojatno i sami čuli, upravo mi je bio gazda po novac za režije.
i prekinuo video, tako da se zaista ispričavam što sam onako naglo otišao. Uglavnom, ovo izgleda ovako kad se namontira. Kao što vidite, stavio sam ono kućište koje sam vam pokazao da sam dobio u kutiji i evo da bude sve u redu. Vidite, ova manja ipak antena je. Eto, da ne bude kao šta se folira s onom velikom antenom. I ovo je moj laptop. Nadam se da vam se sviđa. Evo, to je bilo to. To je bio unboxing video od Alfa AWUS036H+, suma, to nije bitno. To je to. Hvala.